Attention please. Let's pray to the God. Finish. Let's greet to our teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Morning, Miss. Morning. How are you doing? I'm very well. How about you? I'm good. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Right. Before we start our lesson today, let me check your attendance list first. So, who's absent today? Siapa yang hari ini nggak masuk? Fani, Fani Catur Wulandani, Fani sakit, Sis, Sulistia, Sulistia, Sik, dan Rofiatul, Rofiatul, izin, Yus, and what else? Anandita Nikesia. Six. Alright. So today we are going to learn about analytical exposition text. Do you know what is analytical exposition text means? Teks analisis, Text analysis, eksposisi. exposisi. Any other? Text exposisi. And then what is exposition? Teks yang berfokus pada satu sisi argumen Satu sisi argument. So there is argument and then dan kritik. critique. Saran, And then is there anybody who knows about analytical exposition text? Anybody? No? No. So you
Alasan. Alasan. Ya, ini alasan dan juga pendapat. So, ini bisa dikatakan teks analytical jika ada opinion and reason. That's the meaning of analytical exposition text. And analytical exposition text consists of three types of structures. For the first one is thesis statement, and then the second one is argumentative. And then the third one is reiteration. So the first one, thesis. What is thesis? Pokok bahasa atau tema. Atau tema, atau topik yang diangkat oleh si Penulis. Jadi dia ngasih pendapatnya di awal-awal paragraf, di paragraf 1. Di paragraf pertama itu dia menjelaskan tentang maksud dari teks tersebut. Misalnya tentang apa? Tentang bullying misalnya. Nah, jadi statement pertamanya dia kasih statement, misalnya bullying is apa? Misalnya bullying adalah Is is a bad a bad apa? Is a bad apa? Hal yang ya is a bad thing. Hal yang buruk, misalnya apa? Dijelaskan lagi pendapat-pendapatnya yang lainnya di paragraf pertama. Jadi paragraf pertama itu. Nah, setelah itu di paragraf kedua ada argumen. Argumen itu apa? Argumen itu bisa dikatakan alasan. Ya. Jadi alasan-alasannya ada di paragraf kedua. Jadi paragraf keduanya dikasih baru itu argumen pendukung dari tesis. tesis. Ya, right
Adil.